میں پاکستان دھڑکتا ہے تو بآواز بلند یہ نعرہ فضا میں بلند کیجیے گا, پاکستان. بھرپور آواز آنی چاہیے, پاکستان. پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو, پائندہ رہو, روشنیوں رنگوں کی لہروں زندہ رہو, پائندہ رہو. خواتین و حضرات, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ریئل ریفلیکشن آف پاکستان. کتنے لوگ ایسے ہیں تالی بجا کے بتائیں گے جو پنجاب سے تعلق رکھتا ہے؟ ماشاءاللہ. 5 دریاؤں کی دھرتی پنجاب کے واسیوں کے لیے. کہتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں, ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں؟ سندھ سے, سندھ کی دھرتی سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کراچی سے کتنے ہیں, حیدرآباد سے کتنے, سکھر سے کتنے, لاڑکانہ سے کتنے ہیں؟ I'm sure کوئی نہ کوئی ہوگا. جہاں کہیں بیٹھے ہوئے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلی گھرے آئے ہو. خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ ہیں؟ کے پی کے سے. خیبر پختونخوا کے تالی بجنی چاہیے. چلے 1-2 لوگ ہیں تو پنجاب والے مل کے ذرا کے پی کے لوگوں کو استقبال کیجیے. میں خیبر پختونخوا والوں کو کہنا چاہتا ہوں زما طرف نہ ٹولو تستڑے مشے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگ مل کے ذرا ان کی ڈھارس بتائیے, تالیاں ہونی چاہیے. بلوچ بھائی بلوچستان کی غیور بھائیوں کو بیات شاہ اٹکلے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہم یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں. خواتین و حضرات, یہ وہ خوبصورت ماحول ہے, یہ ایک گلدستہ ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. دس از ناٹ این آئی لینڈ. اب جس شخصیت کو میں یہاں روشتم پر مدعو کرنے جا رہا ہوں, میں نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. دیکھیے جو سسٹم ہے, تنظیم ہے, ان کو چلانے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. And we are blessed to have such a leader because this university is led by a great captain who has got extensive experience of research and academia, who is ستارۂ امتیاز بیرر, نگہ بلند, سخن دل نواز جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میں چاہتا ہوں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا. خواتین و حضرات, وردی وائس چانسلر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب, بھرپور تالیاں ہونی چاہیے خواتین و حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable deans of the different faculties, chairpersons, faculty members, and most of all my dear students, Assalamu alaikum, and I welcome to the newcomers, new students into the UAT. I welcome you to the new phase of your life, a university life, a life of personal liberties, a life full of dreams, a life that is filled with the responsibility and self-controlled. I welcome you to the Vatican of Science, Engineering and Technology in Pakistan, and you are the most luckiest students who have got admission in UET after a very competitive process, purely on merit, and you are here to fulfill the dreams of your parents. You are a beacon of success and beacon of future of Pakistan, because no nation on earth can survive or progress without the development, without the innovation, without the inventions in the discipline of science, technology, computing and engineering. Today we all, the teachers and the staff of UET, welcome you into the UET, the students of the Institute of Business and Management, the students of BBA, BBIT, Business Analytics, the students of Physics, Chemistry, Mathematics,
English, Islamic Studies, Software Engineering, Applied Computing, BS Data Analytics, Artificial Intelligence, Cyber Security, Computer Science, Animations and Gamings. मैंने ये जितने भी नाम लिए हैं, अगर आप वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ें, डिफरेंट रिपोर्ट्स, तो आज की और आने वाले दौर की जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, वो वर्चुअल रियलिटीज़ की दुनिया है, वो डेटा साइंस की दुनिया है, वो एनिमेशंस एंड गेमिंग की दुनिया है, वो इन फैकल्टी ऑफ नॉलेज की दुनिया है जिसमें आपने दाखिल किया है, आपने दाखिला लिया है। आप वो लोग होंगे जो पाकिस्तान को इस मॉडर्न दुनिया में एक सिमत मुहैया करेंगे। आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इन शोबाजात में एक लीडरशिप फराहम करेंगे और आने वाला दौर 2050 तक ट्रिलियंस ऑफ जॉब जो हैं वो इस डिसिप्लिन में निकलने जा रही हैं। ट्रिलियंस ऑफ जॉब्स, जितनी दुनिया की ग्लोबल मार्केट है वो कन्वेंशनल डिग्रीज से कन्वर्ट हो रही हैं इन डिग्रीज़ के अंदर। जो कन्वेंशनल डिग्रीज़ हैं उसके अंदर मर्ज किया जा रहा है कंप्यूटर साइंसेस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डेटा साइंसेस को। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने ये लीड ली है कि यूईटी में इस्लामियात की डिग्री में भी हमने 28 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज दिए हैं। हमने इस्लामियात की डिग्री, हमने ये कहा कि इस्लामियात करने वाला भी सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद में स्कॉलर नहीं होगा। अगर वो बिज़नेस करना चाहे, अगर वो ई कॉमर्स करना चाहे, अगर वो इस्लामिक प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहे तो वो वेल वर्स्ड होना चाहिए विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हमने उसमें भी स्पेशलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस दी है। यूईटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी एक एंड टेक्नोलॉजी शामिल है, तो ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2025 में दुनिया भर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 205वें नंबर पर रखा। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में पाकिस्तान की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने दाखिला लिया। और इसकी ब्रांड इक्विटी इतनी पावरफुल है कि ये डिग्री लेने के बाद आप पाकिस्तान में जाएं या पाकिस्तान से बाहर जाएं, मिडिल ईस्ट में जाएं, यूरोप में जाएं, जापान में जाएं, कोरिया में जाएं, जहां जाएंगे इस डिग्री की बुनियाद के ऊपर आपको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो हर साल अपनी अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। और दुनिया के जब आपने दाखिला लिया तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि दुनिया का कोई भी निज़ाम तालीम हो, वो हार्वर्ड का हो, वो कैम्ब्रिज का हो, वो ऑक्सफोर्ड का हो, उस निज़ाम तालीम के सबसे मजबूत 2 पिलर्स हैं। और वो 2 पिलर्स क्या हैं? फैकल्टी, एक अच्छा उस्ताद, और एक इल्म का मुतलाशी तालिब इल्म। ये 2 उसके मजबूत पिलर्स हैं। इसके अलावा अच्छे क्लासरूम्स का होना, मल्टीमीडियाज़ का होना, अच्छे सीट्स का होना, अच्छी फैसिलिटीज़ का होना, वो ज़रूरत है एक लर्निंग एकोसिस्टम को। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो एक अच्छे उस्ताद की है और एक इल्म के मुतलाशी तालिब इल्म की है। हमने इस एकोसिस्टम के अंदर यूईटी के आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स जो हैं फैकल्टी मुहैया की। एक ऐसी फैकल्टी जिनके पास PhD डिग्रीज, जिनके पास पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रीज, जिनके पास अमेरिका से डिग्रीज और दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी से डिग्री, और जिनका बेहतरीन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, वो असातिज़ा हमने आपको दिए हैं। कोई 1200 असातिज़ा हमने यहाँ जमा किए। आपकी स्टूडेंट टीचर रेशो 1:20 पे मेनटेन की। हमने आपकी डिग्रीज़ को रेलेवेंट काउंसिल से एक्रीडेट करवाया। और कोई डिग्री आपकी ऐसी नहीं जो रेलेवेंट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल, आर्किटेक्चर काउंसिल, PCAT उससे रिकग्नाइज ना हो, उससे एक्रीडेटेड ना हो, तो उसकी स्टैम्प्स को हमने इसके अंदर रखा। दिस शोज द क्वालिटी ऑफ द डिग्रीज इन द UET, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टडी, एंड द लर्निंग डज नॉट अकर ओनली इन द क्लासरूम. Learning occurs in the grounds, in the gymnasium, in the cafeterias, everywhere in the university learning occurs. When you come into debate with your peers, with your seniors, with your juniors, when you ask that question to your teachers, and your teachers are going to reconstitute your personality in the 4 year, and they will completely transform you
نوٹ کریں آج کے دن جب آپ آئے تو آپ کیا ہیں, اور نوٹ کیجئے گا جب ہم اسی سٹیج کے اوپر آپ کو ڈگریز اور میڈلز دے رہے ہوں گے اس وقت آپ کیا ہوں گے. تو وہ برانڈ ایکوٹی ہم آپ کے اندر, آپ کو انڈسٹریل ٹریننگز, انڈسٹریل ٹرپس, آپ کو 41 اسٹوڈنٹ سوسائٹیز جو یونیورسٹیز کی ہیں جو ایک سال میں 400 سے زائد ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, ان کے تھرو آپ کی پرسنالٹی گرومنگ, یو ای ٹی اکیڈمی کے ذریعے آپ کو اسکلفل بنانا, آپ کو 33 کورسز میں سے گزارنا, اور اب ایک اور کام یو ای ٹی کا لیڈ لینے جا رہی ہے کہ سرٹیفکیشن کورسز, کوسیرا کے کورسز وہ آپ کے کریکولم کا حصہ بنائے جا رہے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ 6 سرٹیفکیشن کورسز کرنے ہیں. پرٹیکولرلی آپ جو کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ جو آج اس حال میں جہاں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو گزارا جائے گا تاکہ وہ انٹرنیشنلی اسکلفل اور امپلائیبل ہو سکیں. ہمارے یونیورسٹی کے 5 کیمپسز ہیں اور ہر کیمپس میں اسی طریقے سے ویلکم پارٹیز جو ہیں, ویلکم سیریمنیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں, جن میں کالاشا کاکو کیمپس, فیصل آباد کیمپس, نارووال کیمپس اور رچنا کالج آف انجینئرنگ گجرانوالہ شامل ہیں. وی ہیو 7 فیکلٹیز, فیکلٹی آف الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, سول انجینئرنگ, اینڈ دین میٹلرجیکل اینڈ پالیمر انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, ارتھ سائنسز انجینئرنگ, فیکلٹی آف آرکیٹیکچر, نیچرل سائنس, ہیومینٹیز اینڈ اسلامک اسٹڈیز. یہ 7 فیکلٹیز, 18,000 پلس اسٹوڈنٹس, 1 لاکھ سے زائد فیکلٹی الومنائی نیٹورک, chapters in the USA, chapters in the Canada, Australia, England, Saudi Arabia, civil services میں CSP officers chapter, CEO chapters. So a huge network of the alumni is engaged with you in your final semesters, 7th and 8th semester. You will be linked up with the alumni mentorship program through which they will groom your personality for the interviews and for the job hunting as well. The university is offering 173 programs, 83 bachelor's program, 60 master's program, 30 PhD program. You are a network, you are a part of now a huge network. We have now 441 PhD students. Now the overall strength of the girl students is 35%, and similarly about 39% are the female faculty members. Previous year we have distributed 678 million rupees in the scholarship. That means 67 کروڑ 82 لاکھ روپے ہم نے اسکالرشپ میں دیے ہیں. اس سال انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 80 کروڑ روپیہ اسکالرشپ کی مد میں دیا جائے گا, اور جو فائنینشیل ایڈ آفس کے ڈائریکٹر ہیں وہ آپ کو آج اس کے اوپر بریفنگ بھی دیں گے, آپ کس طریقے سے ان اسکالرشپس کو حاصل کر سکتے ہیں. جو ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے رجسٹر ہو سکتے ہیں اپنی سوسائٹیز کے ساتھ. اور آپ کے قدم اتنے مبارک ہیں اس یونیورسٹی کے لیے 2025 سیشن کے, کہ گورنمنٹ نے آپ کے انٹیک کو اور والیوم کو دیکھتے ہوئے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بے شمار اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یہاں داخلہ لینا چاہتے ہیں. سیٹس ختم ہو چکی ہیں, لوگ سفارشوں پہ تلے ہوئے ہیں کہ ان کو داخلے دیے جائیں ہمارے بچوں کو. وی ڈو ناٹ ہیو اے سیٹنگ کیپیسٹی, وی ڈو ناٹ ہیو اے کیپیسٹی ان دی ہاسٹلس. تو گورنمنٹ نے ہمیں 3.5 ارب روپے, 3 ارب 52 کروڑ روپے سینکشن کیے ہیں ٹو کنسٹرکٹ 5 نیو ہاسٹلس ان دی یو ای ٹی. اور اسی سال انشاءاللہ 5 نئے ہاسٹلس کی تعمیر کا آغاز اسی سال کیا جائے گا. اسی طریقے سے کمپیوٹرز جو ہیں, آپ نے ہمارے کمپیوٹنگ اسٹوڈنٹس کے لیے اسی سال 1 مہینے کے اندر 450 کمپیوٹرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ 1300 نیو کمپیوٹرز. ہمارے پاس ہزاروں کمپیوٹرز آلریڈی وی ہیو, بٹ دی اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹرز ایوری ایئر 1000 سے زائد کمپیوٹرز جو ہیں وہ ہم پٹ ان کر رہے ہیں سسٹمز کے اندر. اسی طریقے سے وی ہیو اے ویری گڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری. دی چیف لائبریرین ہی از آلسو اے PhD. ہی ول بریف یو اباؤٹ دی سروسز دیٹ وی آر آفرنگ. وی آر پیئنگ اباؤٹ 3 crores to the PERN HEC, and we are giving you the best services of the library, the search engines,
with the help of that you can download many of the research articles and the e-books as well. Then the chairman admission committee will brief you about how to use the learning management system of the university. Every student will have a login portal, and the result details, fee details, everything will be managed through your own logins and your results, and you will register your subjects. The chairman admission committee will give you a brief about it. UT has many research centers, center of excellences, and you will have the exposure to the Resolve, the nanotechnology centers, and then we have IT chair, SNGPL chairs. We have a business and technology incubation center. We have the 10 ongoing startups. 190 student startups have been completed. The revenue generated by the startup is $3 million, and the grant win by these business startups is $70,000, और 1000 से ज़्यादा लोगों को हमारे स्टूडेंट्स ने जो कंपनीज बनाई उन्होंने जॉब दी. और यूईटी ने पाकिस्तान का सबसे पहला वेल्डिंग रोबोट अभी बनाया. हमारे जो रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है उसने, जिसका इफ्तिताह अभी मिनिस्टर हायर एजुकेशन ने 2 हफ्ते पहले किया. अभी एक और इनोवेशन यूईटी लेके आई. लाहौर में जो स्मोक है इसकी मिटिगेशन के लिए स्मोक गन बनाई, इसका इफ्तिताह भी मिनिस्टर करने वाले हैं. हॉस्पिटल के वेंटिलेटर्स हमने बनाए. तो यूईटी इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी टेकअप करती है. गवर्नमेंट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेंसी सर्विसेज भी फराहम करती है. तो आपके जो टीचर्स हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखते बल्कि अप्लाइड नॉलेज भी रखते हैं, और टेस्टिंग सर्विसेज भी यूईटी जो है वो इंडस्ट्री को देती है. तो आप एक ऐसी फैकल्टी के साथ एंगेज हैं जो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, जिसके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है, जिनके पास बिजनेस और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है. जब आपका करिकुलम हम डिज़ाइन करते हैं तो इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स हर बीएस प्रोग्राम के साथ शामिल हैं. वो मार्केट बेस्ड करिकुला डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं. आपका करिकुला वाशिंगटन एकॉर्ड के मुताबिक वही करिकुला है जो अमेरिका और बरतानिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और जर्मनी की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं. इसलिए हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि जब आप ये डिग्री हासिल करके जाएंगे और यूईटी के इंसिग्निया के साथ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड आपको आपकी जॉब्स वो निकलेगी. कैरियर काउंसलिंग ऑफिस आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, ताकि यहाँ कैरियर फेयर बहुत बड़ा हम एनुअली मुनक्कद करते हैं, जिसमें कोई 100-150 कंपनी आती है, वो यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव करती है. बिज़नेस स्टार्टअप्स की कंपटीशन है यहाँ, और बहुत बेशुमार एक्सपोज हैं, इनोवेशन एक्सपोज हैं. तो आपको ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल ग्रूमिंग नहीं बल्कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के तौर के ऊपर भी आपको ये मौका मिलेगा. और आप पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री और बिजनेस में चले जाएं तो आपको पता चले जाएगा कि यूईटी के ग्रेजुएट ही उसको लीड कर रहे हैं. जनरल मैनेजर की पोजीशंस हों, डायरेक्टर ऑपरेशंस की पोजीशंस हों, तो आपको ये नज़र आएगा कि यूईटी के ग्रेजुएट्स हर जगह पे, वो गवर्नमेंट के हों या नॉन गवर्नमेंट हों, वहाँ पे पता चलेगा. तो आप एक बहुत ही राइट चॉइस के ज़रिए आ गए हैं. अब आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, आपने यूनिटी दिखानी है, आपने फेथ दिखाना है कायद के असूलों के मुताबिक, और अपने आप को सिंक इन करना है स्टडीज़ के अंदर. बिकॉज 8 हफ्ते के बाद, सिर्फ 8 हफ्ते के बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है. इसमें आपको चेयरमैन एडमिशन कमेटी बताएंगे कि आपका कितना CGPA होना चाहिए. अगर आपका GPA इस बैंड से नीचे गया तो आप ड्रॉप हो सकते हैं. तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं 6 महीने बाद अब पढ़ लूँगा, मैं साल के एंड में पढ़ लूँगा. सेमेस्टर सिस्टम में आपको हर 2 महीने के बाद एग्ज़ाम में जाना है, आपको क्विज़ेज़ में जाना है. तो ये एक बहुत ही टफ स्टडी है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा. जो स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, हम कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करते रहेंगे. आपके हॉस्टल जो एग्जिस्टिंग हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल इम्प्रूव करते रहेंगे. आपके कमरों को, आपकी लिविंग कंडीशंस को हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि आपके स्टे को बेहतर किया जाए, आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बेहतर किया जाए, आपके क्लासरूम्स और लेक्चर थिएटर्स को अपग्रेड किया जाए. तो हर एतबार से जो हमारे बस में है, यूनिवर्सिटी इज़ having a huge resources of more than 6 billion annual budget के साथ यूईटी किसी किस्म की उसके खसारे में नहीं. हम बड़े अच्छे तरीके से आपकी टेक केयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसी के लिए दिन रात
میرے جو جتنے بھی فیکلٹی ممبرز ہیں، میری جو انتظامیہ ہیں، وہ دن رات آپ کی خدمت کے لیے کوشش ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. اور ریحان طارق صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے، تمام اپنے ٹیچرز کا کہ وہ آج یہاں موجود ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ابتدائی بریفنگ دینے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ پھر آپ کی کلاسز ریگولر طریقے سے آگے چلیں اور سیمیسٹر سسٹم کا وہ جو فلیور ہے وہ آپ بھی فیل کریں اور ہم بھی فیل کریں. اور ہماری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ہم آپ کے چہروں کو دمکتا ہوا دیکھتے ہیں، جب ہم آپ کے چہروں کو خوش دیکھتے ہیں. جب بچے یونیورسٹی میں خوش پھر رہے ہوں تو ہمارے لیے اس سے زیادہ مسرت کا مقام نہیں. اور اس لیے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ ہماری پروڈکٹ ہیں اور آپ ہی ہمارا فخر ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 4 سال بعد آپ جب جا رہے ہوں گے تو آپ انہی جذبات کا اظہار جو ہے وہ ساروں کے سامنے کر رہے ہوں گے، اور ساری عمر آپ UET کو اور اس کے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ وہ آپ